सो सद्याक तुमच्या हातीन फ्लॅग आहा तितून तुमचो लोगोय आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता हेच्या हो बद्दल? आमचो जिंगल बेलाचो फ्लॅग आमच्या आदल्या लोकांनी जिंगल बेल म्हूण नांव दिल्लें आनी हो जिंगल बेलाचो आमी आतां हो बावटो आमच्या फ्लोटाचेर पयलो स्टार्ट करता आनी आमच्या ह्या आदल्यांनी आमकां हें जिंगल बेल दिल्लें म्हणून तें कित्याक दिल्लें तें आमी आनी डिटेल वचूंक ना सो ताका लागून आमी हो फ्लॅग आमचो वयर काडून दवरता. पियादाद यूथ एसोसिएशन बोनेरा जावपाची 2025 म्हाका तुमकां विचारपाक आदली जी बोनेरा जाताली कोमनिदाद मनयताली तितून कितें चेंजीस आहले आनी आतां कितें चेंजीस आहा? आदल्या तेंपार दोन कुमलीदादी आहल्यो, एक गोलती कुमलीदाद एक नावेली कुमलीदाद आनी ह्यो कुमलीदाद सेपरेट करताली ती बाउंड्रीचेर भोंवताली गोलतींची गोलती भोंवताली नावेलींची नावेली भोंवताली फोटास ताका घेताली आनी इट इज लायक अ वेपन ते फोटाशींनी फ्लॅगाचेर मारताले हो लोकांचेरय मारताले फॉर झुगडकी करपाक अदरवायज ती कुमलीदादीन चालू दवरली आनी जेन्ना कुमलीदादी कडेन जायना तेन्ना मागीर ती PYN टेक ओवर केली पूण PY टेक ओवर करता आसतना मागीर तांणी ते फ्लोट सिस्टम केली आनी कांतारां केली सगळीं केली वेर इनबॉर्न बिल्ड अप जाली दिवाडीची कोण स्टोरी बरोवंक लागलो कांतारां बरोवंक लागलो डान्सिंग बरोवंक तूं आतां फ्लोट पळय 4-5 वर्सां फ्रॉम जाणटे भुरगे ते हे वरायटी पीपल नाचता ताका लागून आनी वॉलंटरी येता ते सो ताका लागून इवन फॉर कलेक्शन दे गीव विलिंगली कनेक्शन फॉर दीस बोनेरा सो दॅट मिन्स लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टींग दी बोनेरा आनी इट्स अ युनीक इव्हेंट फर्स्ट इव्हेंट इन द रेनी सिजन. सो तुमी कोमनिदाद जेन्ना बोनेरा सेलिब्रेट करताले तितून बीन तुमी केन्ना पार्टिसिपेट जालो तुमी पळयला बा तें? तेन्ना कितें आहलो हांव चड बिजी आहलो आनी पार्ट करपाक फॅन्सी ड्रेस म्हजे लागीं तें जायना आहलें बट वी यूज टू टेक फोटास आनी मारताले आनी भोंवताले ताजे बराबर फ्लॅगा बराबर. सो ते फ्लॅग्स आसता डिफरंट आनी फ्लॅग बेरर्स आसता ते एक्झॅक्टली कितें म्हणून इम्पॉर्टन्स कितें आहा? तेन्ना कुमलीदाद करताले ते कंट्रीचे करताले फ्लॅग आनी ते कितें करताले कुमलीदाद कोण कोण आहा रे दवरपाक ते येताले आनी ते फ्लॅग घेवन भोंवताले. आनी तितून ब्रास बँड आसतालो ब्रास बँडाचो मेन कितें इम्पॉर्टन्स? ब्रास बँड ते आतां कितें करताले ते डिफरंट इंस्ट्रुमेंट कितें 12-10 आनी ते टिपिकल ते गोवन लूक सारकें आदल्यांचें आनी तेन्ना इंस्ट्रुमेंटूय ते जायते आहले आतां मातशें ते कमी जाल्या पूण डॅट गिव्स अ ब्रास बँड अ डिफरंट लूक एट ऑल गोवन लूक एंड अ ओल्ड लूक. ॲक्च्युली ते फ्लॅग्स होता न्ही ताज्या बरोबरीन तो एंटरटेनमेंट विथ द ब्रास बँड समजलो आनी ते कितें मॉडर्न म्युजीक वाजयनाले ते सगळे मांडो तसले वाजयताले ते ओके आनी इट वॉज व्हेरी नायस टू हियर. जेन्ना ते फ्लॅग बेरर्स वयताले दिवार ते एक स्ट्रीम म्हणून कितें तुमच्या कॉन्सेप्ट आसलो डिफरंट ती ते boundary. एक्झॅक्टली कितें? कितें जालें वाय दीस वॉज स्टार्टेड कोमनिदाद स्टार्टेड बोंदेरा पूण तांचें कितें आसतालें वर्सांतल्यान एक पाटी ते फ्लॅग घेवन आपल्याच्या बाउंड्रीचेर भोंवताले ड्युरींग ओल्डन टायम्स टू डिमार्केट द लँड आनी तांचें कितें डिस्प्यूट जातालें ते आपल्याचें लँड म्हणून क्लेम करताले दुसरे कोमनिदाद आपल्याची लँड म्हणून क्लेम करताले सो एवरी इयर दे टू हॅव डिस्प्यूट एंड दे टू फायट लिटरली दे टू फायट झगडीं जातालीं पयलीं बिकॉज ऑफ दीस लँड डिमार्केशन देन दे स्टार्टेड गोईंग वीथ द फ्लॅग्स टू डिमार्केट द लँड गोलती कुमनिदाद आपल्याचे फ्लॅग्स डिमार्केट डिफरंट फ्लॅग आसताले आनी नावेलीचे डिफरंट आसताले सो ऑन द बाउंड्री दे टू पुट दीस फ्लॅग्स एंड देन दे टू गार्ड द लँड सो आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम लायक अ फेस्टिवल दे टू गो विथ द फ्लॅग्स अलॉंग द बाउंड्री जस्ट लायक अ एमिकेबली दे टू हॅव पयलीं झगडीं जातालीं मागीर तांचे एमिकेबल सेटलमेंट जाले आनी टू फॉर डिपिक्टींग दॅट फायट इन बिटवीन देम तांणी ती फोटास म्हण हाडली जस्ट टू डिपिक्ट दॅट फायट आनी ती फोटास हाडून ते मागीर ते फ्लॅग्साचेर मारताले. फोटास इज नथींग बट जस्ट अ टॉय वेपन पूण कितें जालें आमचे PY पयले सेलिब्रेट करता तेन्ना वी कंटिन्यूड वीथ द फोटास पूण मागीर ताका लागून एक्सिडंट जावंक लागले कोणाच्या दोळ्याचेर बसताले आनी दुसरे जाग्याचेर बसताले मिसयूज जावंक लागले सो वी स्टॉप्ड इट ऑल टुगेदर बिकॉज आउटसायडर्स वेज कमिंग वीथ द फोटास when the Divadkas were playing with this weapon they used to fight amicably but भायले येवंक लागले ते टार्गेट करूंक लागले लेडीजांक बा they used to hit on the ladies then there used to be injuries कोणाक हॉस्पिटलान वचचें पडलें so we said it is better to ban those potas and for good we ban them forever and even the earlier the flags used to be country flags then we because of this constitutional problems we stopped that country flags also because people started going to court and all because we were moving with the flags
People went to court. हे country flags घेऊन तुम्ही कसे होता काय म्हणून. मागीर we had to stop them and we went with plain. We started with plain flags. सो जेन्ना कोम्युनिटीन स्टॉप केले बोनेरां तांकां ऑर्गनायज करपाक जमना म्हणून जो पियाद यूथ एसोसिएशनान घेतले तें रिस्पॉन्सिबिलिटी तेन्ना तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली सो खंयच्या वर्सा घेतला ती It was in the year 1983. 83. It was in 83. What happened? Comunidad first were getting a lot of funds because of the tilling of the agricultural land आणि मागीर आनीक खंयचे सेल ऑफ लँड मागीर मागीर तांचे ते रिसोर्सीस बंद जाले तांकां इनकम येवपाचो बंद जालो सो दे कॅन नॉट स्पेंड फॉर दीस फेस्टिवल दे सेड वी विल डिसकंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट इयर till that time then the other two association stepped in and they said we will take over so in 1983 now it is 41 years so 1983 they took over and they said we will start so the youth started they had only one small float they went with the tempo we went with the flag they went with the brass band then next year they said we'll give it a enhancement you know entertainment increase korpak they म्हणले all wards are there no they'll put up a small object and then we'll start a competition so because of that competition this competition started getting bigger and bigger and the magnitude of the people also started getting bigger and bigger because there is a fight between the wards everybody wants to take a first prize you know it is because of the prize it is a prestige to get the first prize आता last year jingle bell मेवला now they are saying like we will take the first prize they will say like jingle bell we don't want you to get the first prize but it is a prestige for all of us you know prize money is low and what we spend is double of what is the prize money is but nobody cares because people spend from their pockets and everybody gives it is a big festival so people give their money people give their support and everybody wants to take the first place because of that this festival is becoming bigger and bigger day by day सर बोनेराच्या पयलीं पियाद यूथ एसोसिएशना वांगडा सगळ्या वॉर्डाची मिटींग जाता मिटिंगान तेन्ना तुमी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता कॉन्ट्रॅक्ट सायन जातकूच समज कोणें वायलेशन केलें जाल्यार पियाद यूथ एसोसिएशन कितें एक्शन बाक घेता why have action घेता your float can be disqualified because you are supposed to put only 3 tolleries the height of the float has to be up to particular 5 meters not more than that then 3 tolleries the time is there all these things participant number of participant minimum and maximum participants are there so all that we have to abide by the rules then there should be the vehicles should be like size of the vehicle then should be proper the view for the driver all these things are there because there should not be accidents They give all guidelines they give a guidelines for this the contract is signed because of that so that we don't have problems and for the smooth conduct of the float सर तुमचे बोनेरांचे तुमी फ्लोट परेड जे ऑर्गनायज करता आनी तुमचे तितून खुबशे कॉन्सेप्ट आसता आनी एक्सपेन्सीव खूब येता अशें केन्ना जाल्यार खंयच्या वॉर्डान पार्टिसिपेट करूं ना ड्यू टू एक्सपेन्साक लागून आनी थोडे केन्ना तुमचे तितके मेंबर्सूय आसना ना अशें केन्ना जाला long ago but now it's been a long time and this has not happened because everybody wants to take part earlier it happened sometimes like 5 floats took part one float could not take part because of some problems in between the ward but now for the last so many years we have seen like everybody takes part nobody wants to be out of the so what happens when some people didn't have enough funds also that time some people were backing out so that is the time PY stepped in and they said we will give you some support financial support so now they're giving us 50,000 you know per ward it's a big amount so because of this support also now everybody is taking part nobody is backing out because the basic support is there you know to start the float the rest of the funds then people from individuals from the ward सो जेन्ना तुमचे फ्लोट्स परेड स्टार्ट जाता खुबशे थिम्स आसता हातून ते कशें मॅनेज करता तुमी इतके थिम्स बा आमी टीम पयलीं आमी मिटींग घेता आनी मिटिंगेचेर डिस्कशन करता आसतना 5 टॉपीक येता सो मागीर आमी बसून ती एक टॉपीक करता एक टॉपिकेर आमी मागीर ती स्टोरी करता स्टोरी करून मागीर ती आमी हो कोण पळय सेबी डायस न्हू सेबी डायसाक ते दिता उतरां आमी सगळीं तो घालता आतां तूं पोरूंच्या कांतारान पळयत जाल्यार दर्यांतलें नुस्तें आमचे बोशेर आमी ताका स्टोरी दिली सगळी
ओके ती उतरां तो ही इज अ तियात्रीस आनी ही इज अ रायटर सो ती उतरां तो बसयता तुमच्या पोरूचे कांतार तर आयकत जाल्यार पळयतलो ती उतरां बसल्या ती आनी ह्याय पाटी तुमी राहा आमचे कांतार आयकोपाक कित्याक हेय पाटी आमी सारकें बरें कांतार केलां घडलां आनी तें तुमी हे पाट आयको आमचे टॉपिकीचेर तुमकां कितली वर्सां जाली तुमी ह्या बोंदेरां फेस्टिवलान पार्टिसिपेट करता? म्हाका जाली सुमार 4-5 वर्सां अदरवायज पयलो हांव बेश्टो आहलो आतां रियली इनवॉल्ड आनी दीस इयर चड इनवॉल्ड जाला सारको. जेन्ना पिया जाती दर्शन घेतल्या हातीन आपल्याक करपाक लागून तेंच्यांनी खंयच्या लेवलार ताका पावयला सद्या? तांच्या लेवलार आतां तुका सांगलें न्ही आतां पळय आमचें जुएन आहा तुका इंटरव्यू दिला न्ही वी यूज टू हायर अ कोरियोग्राफर फर्स्ट. नाव शी बाय looking at that only she can when the music is there she will dance to any tune with all his energy. तूं ताका जर गेल्या वर्सा ते नाचलेलें तेन्ना सगळो फोकस ताजेर आहलो सो शी आय लायक दीस चिल्ड्रन आर डान्सिंग आतां ही पळय 11, 12 फर्स्ट इयर सेकंड इयर ती आपणाची कॉलेज करून ती आतां येता 11-11:30 पासून ती आतां प्रॅक्टीस रावतली फाल्यां सकाळीं 6 म्हळ्यार उठूंक जाता आनी पूण स्टील दॅट एनर्जी इज देयर फॉर बोनेरा. सो जे आतां यंगस्टर हितून पार्टिसिपेट करता आनी जेन्ना तांकां फुडें व्हरपाक जाय बोंदेरां तेंकां तुमचो कितें मॅसेज आसता? आमी आतां कितें करता ताका आमी ताका आतां आमचो एक आतां प्रोजेक्ट आहा न्ही कितें करतले आमी ह्या भुरग्यांक घेवन तिका वयता दाखयता ओके की हें करता तें कितें करता तें व्हरून दाखयता ताका आनी ताका इनवॉल्व करता कित्याक आमी केन्ना म्हूण करतले सगळें सो लेट देम टेक ओवर एन्ड वन्स दे टेक ओवर आमी ताका बॅकींग करतले आमी आतां करता आमचें जाता म्हणून बट वी आर ट्रेनींग देम. सर लास्ट 5 इयर तुमी प्रायज बा काडला फर्स्ट सेकंड बा आमी हय पोरू फर्स्ट प्रायज आहलो year before last we got the first prize. मागीर आमकां मेळूंक ना मागीर आमी येरादारी केल्ल्यो ताकाय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो म्हणून वी आर नॉट वर्किंग फॉर फर्स्ट प्रायज एन ऑल दॅट आमी एफर्ट घालता मेळलो हो पूण वी आर वर्किंग फॉर दॅट. सर तुमचे एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनूय जाता थोडे बाकीचे हितूनय जाता पूण दिवाळीचे जे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन न्हेसता तेंचो एक दुसरो स्टँडर्ड आहा ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमची फॅन्सी ड्रेस न्ही जाणटे लोक ते तूं पळयता जी फॅन्सी पळय ते म्हाका दिसता 15-1 म्हयनो ते वर्किंग करता ऑन द ड्रेस ओके आनी ते वर्कआवट करता सारकें इतलें परफेक्शन सारकें आनी मागीर ते पार्टिसिपेट करता ताका पळोवन भुरगीं आतां फॅन्सी ड्रेस जायतीं जाता. सर तुमचें फूल नांव? हांव मॅन्युअल अझवेडो जिंगल बेल वॉर्ड मेंबर. सर जिंगल बेल नांव कित्याक? जिंगल बेल न्ही आदीं आमकां ते टोर्नामेंट करतालो ओके 6 वॉर्ड आहले सो ताणें कितें केलें एका वॉर्डाक जिंगल बेल माडान सोनार पिरमेर सो फ्रॉम देर इट इज आमचो वाडो जिंगल बेल म्हणून घालो सो ते आमचे जिंगल बेल ते आयले ना आमच्या लोकांनी हें जिंगल बेल कंटिन्यू दवरलें कित्याक तें लाकी केहें आनी बरें जिंगल बेलूच केहें म्हणून ते आमी आतां आमचो लोगो बी जिंगल बेल सो ताका लागून तें जिंगल बेल उरलें पूण आदल्यांनी काडलेलें तें कित्याक काडलें तें म्हाका खबर ना वाय जिंगल बेल नेम. सर जेन्ना तुमची फ्लोट परेड स्टार्ट जाता तेन्ना मदीं तुमचें एक ट्रेडिशनल फूडय सर्व करता तुमी एज पर थीम केन्ना असलें जाल्यार ते जेन्ना सर्व करता तेन्ना तुमच्या लोकां कडेन इंट्रॅक्शनूय जाता आनी तुमचें कॉम्पिटिशनूय ऑन आसता तो पार्ट तुमी कसो मेनटेन करता? मेंटेन म्हणल्यार आमी पयलेंच डिसायड करता आमी कितें करतले पळय ते वॉट एवर द ट्रेडिशनल फूड कितें आहा पळय तें ओके आमचे पातोयो आनी दोणे आनी भाकरी आनी असल्यो वस्तू आमी त्यो रेडी करून दवरता. तुमचे फ्लोट परेड चालू आसता तेन्ना थोडे मोदे आमचे पळय पोरू आमचो थीम आहा कितें नुस्तें दोर्यांतलें नुस्तें आमचे प्लेट बोशेर सो आमी तो सगळें दाखयलें आनी लास्ट आमी सारको रेशाद बांगडो हांग दिलो टू द पब्लीक. एक तुमचें ऑन गोई कॉम्पिटिशन चालू आसता तेन्ना तुमी तो पार्ट हें करता आनी तितून लोकूय पार्टिसिपेट लोक तुमचे कडेन मागता मागता आनी आमी फोर्सान दिताय तांकां कित्याक लास्ट तें आमी तांकां दिलें तें आमी रेडी दवरलें न्ही लोकांक दिवपाक. ताच्या पयलीं आमी फ्लोट केल्लो आमचे एनवायरमेंटाचेर ओके आमी झाडां दिल्लीं फ्री लास्ट हेच आमी झाडां हाडलीं पळय सॅपलिंग्स हाडलीं पळय तीं आमी विकतीं हाडून आमी ती लोकांक कोणाक दिली बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू अ फ्लोट. तर आनी एक मेजर पार्ट पडल्यार तुमचे तो फ्लोट आसता पळय ताका मशीन्स बीन कांय आसना इंजीन बा कांय आसना तुमी ते ओडून व्हरता आनी थंयचो एक मातसो स्लोप कसो मेवता
तर स्लोपाचेर तुमकां मातसो डिफिकल्ट जाता आसतलो तरी सुद्दां तुमी मॅनेज करता तो पार्ट कसो तुमी स्पेशली मॅनेज मॅनेज करता आमी पयलींच एंटिसिपेट करता ते व्हडलो प्रॉब्लम आसलो आमी मॅन पॉवर दवरता दोरयो बांदता त्या ट्रॉलिंग आनी ते मॅन पॉवर आहा पळय ते फ्लोट देंवतेर वता आसतना कंट्रोल करता आमचे व्हॉलंटियर्स आमचे व्हॉलंटियर्स ते टी शर्ट्स घालून आसता बेश्टे कोणी न्ही तांकां स्पेशल टी शर्ट केल्ले आहा डिझायन केल्ले आहा आनी ते दिवन ते आपलो आमचो फ्लोट कंट्रोल करता केन्ना केन्ना आमी गाडी उजार करता आतां आमी चडशे हे वर्सान ना आमकां अपूर्व आमी गाडी उजार केल्ली ताचे पयले वर्सा एक गाडी उजार केल्ली पण हे पाट आमची गाडी ना सो आमचे फ्लोट आहा पळय ते ट्रॉलीचेर वताले आनी कंट्रोल्ड बाय द मॅन पॉवर आमचे आमचे व्हॉलंटियर्स लोकल बॉयज. तर तुमी इतकी वर्सां जाली जिंगल बेल पार्टिसिपेट करता सो मिनिमम एका फ्लोटाचेर तुमचो कितको एक्सपेन्स जाता आसतलो इन एंड अरावंड Minimum, that's what I told you, about 2 lakhs to 2.5 lakhs. आमचो expenditure around 2.5 lakhs. Every year it is increasing because of inflation. पहिले आमकां 30-40,000 जाताले some 15-20 years back. 30,000 पुरो हाडले. Every year it went on increasing. Last year we spent around 2.5 lakhs. So this year also we have collected almost that much amount. You know, there is a lot of expenditure. But the good thing is, आमचे एकलो विलेजर्स आमचे सगळे वाड्यांतले लोक आहा ते आपआपल्याचे पयशे दिता आनी आमचे कोण भायरूय आसा ते भाव आमचे फ्रेंड्स जे कोण पयले पार्ट घेताले ते आमकां सपोर्ट करता तांकां लागून आमी हें सगळें करूंक शकता. ते भायर सावन स्पेशल फोन करता आनी पयशे धाडटा आमकां. ते आमकां आपल्याचो सपोर्ट म्हणून हो धाडटात. दो त्या प्रेझन्स इज नॉट दे सी लायक द्या सपोर्ट इज देयर फॉर अस. सो ते आमकां सारके एवरी इयर पयशे धाडटा आनी आमकां आपल्याचो सपोर्ट दिता तेंको दिता आनी आमकां हो फ्लोट करूंक मेळटा. आनी इतलेंच न्ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड हे आमचे दिवाडकार भाव जे आसा न्ही ते आमचे फ्लोट थिंगा लायव्ह पळयता आनी आमचे लायव्ह कवरेज PY करता न्ही ते आमकां रावता सारके पळोवपाक बाबा आमी कितें केलां, कितें ऑब्जेक्ट केला, कसो फ्लोट मांडला, कोण पार्टिसिपेट करता. सो तांकां एक उर्बा अशी आसता आनी तांकां उमेद येता सारकी म्हूण तांकां आनी बरें दिसता हें सगळें आनी ते आमकां पयलो सपोर्ट दिवन आमकां बरें करा म्हूण पयलेच आमकां सांगता. सर तुमकां लोक सपोर्ट करता बोंदेरां तुमी आतां ग्लोबल लेवलाचेर वयला. म्हाका तुमकां एक इम्पॉर्टंट विचारपाक जाय म्हणल्यार तुमी जो मेन रोड यूज करता पळय त्या दिसा फूल डे थंय ट्रॅफीक बंद आसता. लोक तुमकां इतको सपोर्टीव कसो गावचो? कित्याक आमी पळयला बाकीच्या जाग्यार मातशें खंय पार्किंगेक लायल्या पार्किंगेक लागून व्हडले इश्यू जातात पूण तुमकां हांगा फूल रोडूच दिता गांवचे लोक. कितें आहा फूल डे तो रस्तो बंद आसना आमचे फकत ड्युरींग मे बी आफ्टर 1 o'clock or 2 o'clock they stop that road because there are alternate roads also this side. आणि आमचे दिवाडकार भाव इतले बरे न्ही, there is communal harmony here. Their festival also we support and our festival also. This is not our festival, your festival. This is like everybody's festival in Diwar. दिवाडकर सगळे भाव म्हणटा हे आपल्याचेच फेस्टिवल. सो नो बडी वील ऑब्जेक्ट फॉर क्लोजिंग ऑफ द रोड. आनी हांगा दिवाडी अशें जॉग्राफिकली अशें कनेक्टेड आसा न्ही सगळे नेटवर्क रोड आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो एक रस्तो तर बंद केलो कोणाच्याच घरान वचपाचें दुसऱ्या सायडीच्यान खंयच्यान तरी वचपाक वाट आसा असो डेड एंड म्हूण खंयचोच ना. आर रोड्स आर ऑल सर्क्युलर अँड ऑल कनेक्टेड ऑन ऑल सायड्स. सो एक रस्तो बंद केलो म्हूण कांयच फरक पडना. थँक्यू सर. मॅम 2 days आर लेफ्ट फॉर द पियादाद यूथ एसोसिएशन बोंदेरा. सो हाव इज युअर प्रॅक्टीस गोईंग ऑन ऑफ युअर वर्ड? आमची प्रॅक्टीस बरी नेटान चलता. थंय आमची भुरगीं सगळीं आसात बरी कॉपरेट करतात आनी तांकां पळोवन आमकां इतली उमेद भोगता की वी आर रेडी फॉर दॅट चॅलेंज. आय मीन बोंदेराक आमी रेडी आसात अशें दिसता आमकां तांकां पळोवन. मॅम तुमच्या वॉर्ड मेंबरान कितके मेंबर्स आहा टोटल आनी कशें तुमी कॉर्डिनेट करून एक सेट करता? VC आमी आमचे वॉर्ड मेंबरांक आमी कितें करतात, वी सी दॅट एवरी हावस पार्टिसिपेट. वी डोंट लीव एनीबडी असायड. सो आमी कितें करतात जेन्ना आमी घरां भोंवतात आनी तांकां सगळ्यांक सांगतात आपयतात तांकां तांचो रोल दितात आनी वी प्रिपेर थीम, वी मेक अ सॉंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर थीम, वी मेक अ स्टोरी अबाउट इट आनी आमी तांची कॅरेक्टर स्लॉट करतात आनी तांकां सांगतात अशें करपाचें म्हणून आनी तेंची तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दितात तुमकां हो कॅरेक्टर दिल्लो आसा. सो तुमी ती मागीर आपणाची कॉस्ट्यूम बी कितें आहा ती करून रेडी करून दवरतात ती. सो कॉस्ट्यूम वायज ती आपणाची पळयतात. ओन्ली थींग आमी आमच्या भुरग्यांचे डान्सीस आसात तांचे आमी पळयतात. मॅम प्रायवर टू बोंदेरा तुमी कितके दीस पयलीं प्रॅक्टीस स्टार्ट करता आनी कितको ड्युरेशन आसता तुमचो प्रॅक्टिसाचो? सांगचें म्हणल्यार तुका आमकां तितलो टायम मेळोंक ना बिकॉज पयले मालाराची बोंदेरां आसतात आनी आमची सगळीं भुरगीं थिंगा नाचतात.
सो ते जातकूच मागीर आमची हिंगा सिरियसली प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता. सो फॉर बाय मंडे आमची सिरियसली प्रॅक्टीस जाता स्टार्ट जाता. सो टोटल कितके दीस प्रॅक्टीस तुमी कमीत कमी करता? टोटली आमी अरावंड 5 days सामकी सिरियस भुरगीं प्रॅक्टीस करतात. सो सगळे भुरगे येवन करून अरावंड 4 to 5 days सारकी प्रॅक्टीस. मॅम जे कॉस्ट्यूम एसेसरीज आनी तुमचे इक्विपमेंट आसता ऑब्जेक्ट टायप ते कशे तुमी प्रिपेर करता आनी तितून कितें डिफिकल्टीज बीन येता तुमकां? होय डिफिकल्टीज येता बट दॅन ऑल टुगेदर सगळीं एकठांय जावन आमी ते वी ट्राय टू सॉल्व दॅट डिफिकल्टीज. कित्याक करपाक डिफिकल्टीज आसतात बट इज नॉट दॅट इट इज इम्पॉसिबल. वी ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर, वी सी हाव वी कॅन सॉल्व इट अँड देन वी ऑल करतात सगळीं जातात देवाचे नामान मुखार चलतात आमी. मॅम तुमचे ते फ्लोट्स आसता पळय तातूंत तुमी कितें शोकेस करूं शकना? नॉर्मली वी शोकेस ओन्ली द ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ इट. आमची गोंयची अस्मिताय. सो आमी आमचे गोंयचें कितें बरेंपण आसा तें दाखोवपाक सोदतात आनी तें कशें प्रिजर्व करपाक जाय तें आमी सांगपाक सोदतात. मॅम जेन्ना इव्हेंट स्टार्ट जाता बोनेरा तेन्ना पयलीं स्टार्टींग किड्स दिश्टी पडटा, मागीर यूथ दिश्टी पडटा, मागीर सिनियर्स दिश्टी पडटा. जे धाकटे किड्स आसता तांकां कशें ट्रेन करता तुमी? तांकां खूब उमेद आसता, तांकां ट्रेन करपाक नाका. तांकां आमी स्टेप दाखयले पुरो की ती आपूण करतात. मागीर 1-2 थिंगां आसतात बट वी सी दॅट एवरीबडी पार्टिसिपेट. जे कोण डान्स करपाक जायना तांकां देखून आमी दवरतात मुखार बिकॉज वी वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेशन. मेन थिंग इज वॉट विनींग मागीर. फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. सो वी ट्राय टू इन्क्लूड एवरीवन इन फ्रॉम आवर वॉर्ड. मॅडम जे तुमचे डान्स स्टेप आसता न्हू ते वेस्टर्न आसता वा फोक डान्स आसता? आमचे मोस्टली फोक डान्स असतात बट समटायम्स इट डिपेंड्स अपॉन द म्युजीक. ओके आनी इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोट. आमचो फ्लोट कसो आसा तो. सो आमचो फ्लोट ट्रेडिशनल आहा जाल्यार वी डोंट आमी वेस्टर्न डान्सीस गायना. सो एज पर द ट्रेडिशन आमी करतात. एवरी इयर तुमचें म्युजीक डिफरंट आसता आनी जे लिरिक्स आसता पळय तुमच्या सॉंग्सान ते कोण बरयता? आमकां सेबी ते दिवार बरयता. ओके सो वी टेल हिम वॉट स्टोरी वी वॉन्ट. सो आमी ताका आमची आखी स्टोरी दितात वॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्टेड अँड एज पर दॅट तो आमकां लिरिक्स बरोवन दिता. फ्लोट तुमकां ते शोकेस करपाक कितको ड्युरेशन दिता इव्हेंटा दिसा? अरावंड 20 to 25 minutes मॅक्स. आनी ते जे सॉंग आसता पळय तुमचे ते रिपीट मोडार आसता वो फूल 23 मिनिट्साचे सॉंग्स आसता? नो इट्स रिपीट मोड लूप आसता सॉंग ते लूप सो करता. एक्चुअल टायमींग कितको आसता सॉंगाचो? सॉंगाचो आमकां आसता सॉंगाचो अरावंड आमकां 25 minutes दिल्ले आसात इन्क्लुडींग द स्पीच एंड ऑल. सो वन्स द ड्युरेशन इज ओवर मागीर ती म्युजीक ऑटोमॅटिकली बंद करतात ती. जशें तुमी म्हणलें स्पीच हे तुमी कोणाक सिलेक्ट करता स्पेशली? सिलेक्ट स्पीच आमी कितें करतात वी डोंट रिपीट इट. लास्ट टायम एक्टेंड केली एक पार्टी आमी वी आस्क देम कोण करपाक सोदता तो. सो देन दे शो देर विलिंगनेस आनी कोण विलिंगनेस दाखयना जाल्यार देन वी चूज तेमच्या वी आस्क देम तुमी करतली हिंगा म्हण तें एंड देन दे डू इट. आनी एक म्हणल्यार फ्लॅग बेरर आसता या तेका कसो चूज करता तुमी? फ्लॅग बेरर विल बी वन पर्सन फ्रॉम आवर वॉर्ड इटसेल्फ. सो आमच्या वॉर्डांतलो एक मनीस आसतलो अँड ही विल बी लायक आमकां द पर्सन हू विल लीड द एंटायर फ्लोट. सो दॅट्स इट. मॅडम तुमकां कितकी वर्सां जालीं तुमी बोनेरान पार्टिसिपेट करता? म्हाका जातली अरावंड मोर दॅन 10 years बट आमकां 4 वर्सां जालीं सिन्स वी आर हँडलिंग इट आमी करतात बट पार्टिसिपेटींग आय वॉज टू डू इट बिफोर बट सिन्स आमी आतां हँडल करतात. बोनेरा थ्रू तुमी खुबशे अवेरनेस क्रिएट करता, स्ट्रॉंग मेसेजीस वयता तुमचे पर्टिक्युलर थिमाचेर. सो तुमी प्रॅक्टिकली तुमी कितें लर्न केलां बोनेरा थ्रू? आमी मेन थिंग इज वॉट युनिटी ऑफ आवर वॉर्ड, युनिटी ऑफ एवरी वन. वी बोंदेरा म्हणल्यार इट जस्ट नॉट वन टायम थिंग. इट इज लायक वी ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर. आमी हार्डली दुसरे पाट आमी मेवनात बट बोंदेराक एक टायम येता जे आमी सगळीं एकठांय आसतात अँड इट इज अ टायम वेर वी लायक धाकटी व्हडली सगळीं बराबर आसतात. सो दे ऑल्सो कम टू नो अस, वी ऑल्सो कम टुगेदर अँड वी ट्राय टू गो अबाउट. सो वन थिंग एक बोंदेरा आमी शिकलात एक युनिटी. वन थिंग इज एन्जॉय विथ इच अदर, हॅव फन, ओके अँड लिव इन हार्मनी. मॅडम तुमचें फूल नांव? म्हजें नांव लोलिता रॉड्रिगीस ई गोम्स. थँक्यू. You are participating in PR, the Youth Association Bonera, which is happening on August 23rd. There is one concept, all Goa fancy dress competition. So what do you like to say about that fancy dress competition? So that fancy dress competition, they kela so that people from outside also join our culture, so that they come together. Means they also know. And actually, if you go to see, there are people who actually want to come, and PY is giving that platform to everybody to come and join us in the fancy dress competition. So
I would tell everyone to give their entries one day prior to PYA's fancy dress competition. In the fancy dress competition, what they can't showcase? Any vulgar political things and any things related to religions are not allowed in the entries. Once the float parade is done, what's the next? After the float parade is the speeches of all the judges and all the political parties that come. After that, followed by the beach show and the night event. How many years you have been part of the Bonera? About 10 years from small. What's the best memory you have about the Bonera, which you like to share with us? The best memory is actually teaching and learning from other people, staying with them and enjoying with them. Like we get the youth time. People are outside, like most of them are working, studying. So this is the only time when everyone comes together. So we make different memories that we keep every year. What's your good name? Joanne Pereira. What do you like to say about Diwar Island? Diwar Island is a place where everybody loves to stay and be around. It brings unity, greenery, and a lot of beauty and peace, where unites all the Diwarkas and everybody around over here. What's the one thing still people don't know about Diwar Island, which you like to tell? Many people don't know actually the main culture, that is Bonera, one of the biggest festival of Goa. Right now it is going all about, where some people at every corner of Goa is coming and participating, maybe through fancy dress or even through our float parades. We are giving the opportunities to many of the outsiders also to participate in our float. So Your good name and what's the one thing you learned from Bonera over the years practicing in the Bonera? my name is Molin, and over Bondera I learned, like, since being here, participating, being around and teaching all the age groups dance. Also have participating for Malar as well. And yeah, Thank you. thank you so much. We are the best.